Shalom shalom, nawasalimia tena katika jina la Yesu Kristo, kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pote pale wanaweza kuya, I greet you in the name of Jesus Christ. Kuwe malengine unalala, malengine kule ni busiku, ni mjua, ni asubuhi, ni magharibi, whichever place you are, I greet you in the name of Jesus Christ. Na tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kutupatia hii muda ya kusema tufanye share hii sauti ya Mungu. Na yuwa kwa muda yoyote pale unaweza kuya malengino kunanifuata live, au unaweza kufuata hii sauti ya Mungu kwa wakati yoyote, na yuwa Mungu atakubariki. Because wakati mimi nakuya hapa tena, mishikuya hapa jua kusema kujionesha gisi mimi navala, gisi niko mzuri, gisi niko mrefu, gisi niko mkonde, au gisi mimi naonekana pana. Mishikuye kujipresente mie kwa, lakini mimi nakuwa kumpresente ye Mungu alibamba kazi anatuumba kwa mfano wake. Njoo ule mimi nakuya kumpresente, njoo ule anapenda tufanye share hii sauti ya Mungu. Ujue ko 2 wala 3 itatusaidia kwenye maisha. Na ujua sema kwa muda yoyote ile unapata ya kuikala kubeba kichi unaikala kushikia sauti ya Mungu, uyu asema Mungu ashitakuachilia. Mungu atakuwa pamoja na wewe, because yeye ndio mchungaji wa mataifa yote. Yeye ndio anakuchunga bushiku, najua depuli zalikuwa kauyazaliwa. Yeye ndio anaanza kuchunga paka na leo. So Mungu hawezi kuachilia kwa muda ile unapata hata 5 seconds kuikala tu kusoma sauti ya Mungu. Mungu hawezi kuachilia. So tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia hii wakati ya shie kwenda kufanya share sauti ya Mungu. Kama gisi mimi nakwambia, mishikuya hapa kujionesha gisi mimi najua kusema, gisi mimi namjua Mungu sana, gisi mimi najua Biblia sana. Hapana. Ukisoma ndani ya kitabu kia Waroma 3:10, Roman 3:10 inatuambia kama hakuna mtu mzuri kwenye dunia, aitaye kwenye inchi, aitaye kwenye kabila, aitaye kwenye kizazi. Biblia inasema mzuri, sauti ya Mungu inasema mzuri kwa dunia mzima. Hakuna mtu mzuri, hakuna ule anaweza kushimama, sio pastor, sio bishop, sio mprofeti, sio evangelist, sio euda, sio intercessor. Nani anaweza kushimama kuweka kilole yulu ya kusema mie ni mtu mzuri shifanyake nzambi? Hakuna. Njoo gisi Biblia inasema paka ye Mungu peke yake njoo mtu mzuri. So njoo gisi Biblia inatuambia hakuna mtu mzuri wala hatazaliwa, me mtu mzuri ni yeye Mungu peke yake. So tunamshukuru kwa kutupatia tena hii wakati ya kusema tufanye share sauti ya Mungu. Na yuwa pote pale wiko, hii sauti ya Mungu kama unabumbana nayo itaenda kubariki. Hii sauti ya Mungu kibumbane nayo itaenda kuleta mafanikio, itaenda kukulamusha tena sauti ya Mungu. Asante sana kwa hii. Acha tuwe kushikia kwa mwimbo ya Mungu. Acha basi mbele tuombe, tumukabidhi Mungu hii wakati, kwa maana peke yetu hatutaweza. Tuite presence ya Mungu pote pale wiko, kuya connect kwa sauti ya Mungu, kuya connect kwa hii wakati ya Mungu. Tuite presence ya Mungu, tumwambie atusamee, kwa maana Biblia inatuambia tuna bantu bazuri. Karibu sana, unaweza kufunga mencho yako. Mchungaji wa mataifa yote, Baba mimi nakuya kwako tena kwa hii wakati. Baba yangu, najua kama hatuna bantu bazuri. Njoo gisi Biblia inasema Baba, sauti yako inatuambia vizuri hakuna mtu mzuri. Ile mtu mzuri ni paka wewe Mungu peke yako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu auchangane na miungu ingine Baba. Baba yangu, tunaomba msamaha kwa ule kunanifuata sasa, hata ule atenda kufuata hii sauti yako kwa wakati yoyote. Baba yangu, wende umusamee, utakase maisha yake, umushindie, umuprotege na umukombanie, kwa maana peke yake ashitaweza. Mungu anakutumania wewe. Wende usampishe Baba kwa sikio yote, kwa kinywa yote, kwa wote wala anapata muda ya kuikala kufuata sauti yako. Baba yangu, shimwachilie, samea nzambi yake, samea kuwaza kwake, kutembea kwake, kuona kwake. Wende utusamee Mungu, kwa maana tuna bantu bazuri. Na Baba tena nakushukuru kwa hiyo wakati unatupachia ile Mungu nipashe kufanya share sauti yako. Baba yangu, naomba kuya pamoja na mimi, naicha Roho Mtakatifu yako ishuke Baba. Nakatala kuliongoza mimi mwenyewe, nakatala kusema kwangu, napenda wewe useme, napenda wewe uonekane. Nakatala kuonekana kwangu, wewe uonekane kwa batoto yako,
wewe uonekane kwa watumishi wako, wewe uonekane Mungu wa Elijah, uonekane Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaki na Mungu wa Yakobo, uonekane Mungu wa Daniel, uonekane Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego, uonekane Baba kwa hii wakati na kwa cheo wakati ndani ya mikono yako. Wewe jitukuze Mungu kwa nguvu yote, na acha hii sauti yako izidi kutubariki na kutupatia kibali na mwangaza kupitia jina lako Yesu Kristo, naomba na kusema amen. Asante sana, barikiwe sana kupitia jina la Yesu Kristo. Ni wakati mzuri Mungu anatupatia, ni wakati mzuri Mungu anakupatia ya kwenda kushikia sauti ya Mungu. Kuna ba mingi beko nasafuta hii wakati kwa lakini hawaipate. Acha tunaenda kushikia hii mwimbo, ni mwimbo mzuri, itaenda kubariki, itaenda kunibariki. Kuwa paka connect. Tutaenda kusoma ndani ya kitabu avai mwimbo kama inaisha, tutaenda kusoma ndani ya kitabu kia Jean. Tutaanzia Jean. Tukimaliza Jean ndio tutaleta kishina kietu kia leo, wala kichwa kietu kia leo. Mungu anasema nini? Because kichwa ndio kinakuwa kitu kimoja very important sana, because kishina ndio inakuwa kama fundaso ya nyumba au fundaso ya ndoa, ya mariage, ya bibi na bwana. Kichwa, because nyumba hawezi kubeba tu nyumba unaanza kujenga tu bila kuchumbula fundasio, bila kuweka concrete, kuweka mchanga, kuweka sima, kuchanga bintu, unapanga concrete, unabeba tu matafari unaanza kuweka yulu. Ile nyumba itaanguka, haitafika ta yulu. Sengine mtafari ya kwanza la pili, nyumba itaenda chini. Kwa lakini nyumba ni fondation na ndoa ni fondation, na njoo vile yote message ya Mungu, kichwa ndio kinakuwa very important. So wakati yako yote huko nashika sauti ya Mungu, ushikie kishina kia mahubiri kinasema nini, kishina kia message kinasema nini, because hii yote anaweza kusema ushikie hata kimoja. Kile kishina kama anasema Mungu anasema na mie, wala Mungu anasema wache nzambi, Mungu anasema utoke pale. So kile kitu kama kinabakia kwenye kichwa yako, unaweza kuwa kuna bintu bimoa bila huko unafanya. Ile kichwa kilisema Mungu anasema toka pale, deja unapata nono, hivi bintu niko nafanya bina mzuri, lazima nitoka hapa. So kichwa ndio kinakuwa kitu kia maana sana. Acha kumbi twende tushikie hii mwimbo ya Mungu. Tukimaliza kushikia, tutaenda kusoma ndani ya kitabu kia Jean 8, then tutaanzia pale pa 31, tumalizie pa 32. John 8 31 32. Tushikie mbele mwimbo ya Mungu. Karibu sana kwa mwimbo ya Mungu, na yua Mungu eko pamoja nasi. Kabila wakaitanza kuwaji ununu wanyo wewe kutuwesha kabili raisi kabila yoyoyo kabila yeku kitanza kuwanyo kadile luwanda ya kudini Felix ya chilombu za kuwanyo chilombu ne apitanza kuwanyo yoyo bukanenga bweba watendelele bukanenga bweba kakwenele zonza mbiwa moyo na shaku dese
mwa organize election udimula mungu asawa botu mibambani watijila maluwa ni mwa kushintuluka bikondi bidi mwa kushintuluka kadi we wanzambi kasini chendelele jezina ngaye ne change pas tu es le même allez kolo Yesu jangiye papa bani kolo Yesu jangiyo munu wanyi wa kuchendelele bitu isamaji anjiwe bitu wenze abantu bisani samaji anjiwe bitu isamaji anjiwe makabangu bitu wenze abantu bisani samaji anjiwe bitu wenze. Thank you, Jesus Christ. Wakalonji melkiasi Alpha and Omega. Sambiara shalomajone wasankosi kabangu ni mama zantile. Mikolo pango ngolo Yesu bikuenza isabisa meji anyoyo mushi wa kitembo ushala mwende shiwa mashini muchimenga bikuenza bikemisa meji anyoyo ndumba mwenda bunduma ulomukashi wani baka mununo wani bikuenza bikemisa meji anyoyo umba wakesa ulamambo yumaka wanga mununo wani bikuenza bisamisha meji anjene mwana wa l'Église uteka hendo timenga asiwe bituenza bikemisa meji anjene. Oh Jesus, Father, we thank you. We thank you, Jesus Christ. We thank you, our Alpha and Omega. We thank you, Emmanuel. Mungu pamoja nasi tunakushukuru Baba. Ebenezer, our God, we thank you, Jesus. Oh Jesus, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Shadrach, Meshach, and Abednego, Father, we thank you. Oh yes, Jesus. We mchungaji, we mulindaji, we unalinda bantu wa mashimu, magonjwa ibakamate, banakunywa maji ya buchafu kwa lakini unabachunga. We ndio mchungaji wa pumuzi yetu, mulindaji wetu ni we Yesu, hakuna mwingine ni mpaka weye. Kadi we wanzami mulemi wa mioyo yabo ajije kuesta nzita yakashuka kuntwako bakashibakamba bana baishyamba shala kuntwako kona birisa yemu bakwata nyoyo yabo ni mwakala mwabakayi kuja kwa songo kimbaji kukukumba. Oh yes, my Jesus Christ, my commander, my healer, my redeemer, my majesty, King of kings. We mchungaji wa mataifa yote, hakuna mwingine anaweza kuya kama wewe. Puissance yako inapita mapuissance yote, nguvu yako inapita manguvu yote. Oh shefu Kashomona, mchungaji wa nafsi yetu ni wewe Baba. Hakuna mwingine anaweza kuchunga nafsi yetu ni mpaka wewe. Oh chirobo cha mvita ntangwa Yuda mawejana ngila mukola bujaja makola makwabu chirobo chijaja bilo bubikwabu ntangwa Yuda kashomuna mawejana ngila chirobo cha mvita zambi wakubikila jiba jabwalu twasa kijita papa jina jeba jitumbi shibwe maweja nangila jitumbi shibwe jina jeba chirobo cha mvita tangwa Yuda. Oh chirobo
akizelanga ya masenda. Acha basi twende tusome kwenye kitabu kietu, njoo tushikie kichwa kietu kinasema nini. Tukunenda kusoma ni kwenye kitabu kia John John 8:31-32, Jean 8:31-32. Njoo tunafungula na hii message. Unipatie tu sikio, ushikie sauti ya Mungu. Na sikio ile mimi napenda unipatie, hapana kunipatia sikio ya kimwili, unipatie sikio ya kiroho. Kuya connect with the Spirit of God. Because hii wakati ukikala na mashikio ya kimwili hawezi kushikia chochote. Kwa lakini wakati napenda wikale na mashikio ya kiroho. Jo, kwa maana Yesu anasema ashina na problemu na mwili yako na mangua yako na buzuri bwako, mekile kunakyo problemu ni roho yako. Njoo iko nayo problemu, njoo anapenda kukombana nayo kuitengeneza. So hii wakati pote pale unekala, pachie masikio ya kiroho ili ufanye understand sauti ya Mungu. Kuya connect kukiroho, hapana kimwili. God bless you. Na naenda kusoma ndani ya hii kitabu kia John 8:31-32. Na sauti ya Mungu inasema, so Jesus said to those who believed in him. So Jesus said to those who believed in him. Na Yesu akasema na bale banamutumainia. So kama huku pale leo unamtumania yeye, unamtumania yeye kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unechikia ya kweli kama Yesu ni mtoto ya Mungu, unatumania ya kweli, unachikia ya kweli kama Yesu alikufa na kisa siku 3 akafufuka, bulongo bukamutapika, bulongo bukasema huyu hawezi kuikala huku, huyu sio ya huku, huyu ni mtoto wa Mungu, astahili kuikala huku. Huyu wasema utaishi tena hata katikati ya maproblem, katikati ya magonjwa, katikati ya misukosuko, katikati ya bintu vya kushikia, hata kama kuna kuya mpepo, kuna lamuka nini, kwa wagisi unamtumania yeye Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa jinsi unamupokea anaingia ndani, hapana nje ya maisha yako, because yeye anasema kuna beze na roho yako, hapana mwili yako, hapana buzuri bwako, kuna beze na roho yako. Kwa jinsi unamupokea anaingia ndani ya maisha yako, kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anayatawala maisha yako, lazima uishi tena. Lazima uone magharibi ya leo, lazima uone bushikubwa leo, lazima uone kesho, lazima uone mwenji inakuya, lazima uone mwaka inakuya, because kile unapokea, kile kinengea ndani yako, kinapita mapuisansi yote ya dunia, kinapita maloji yote, kinapita magonjwa, kinapita misemo, kinapita malaana yote, mafingo yote kinapita kile unapokea ndani yako. So hapa Biblia inasema, Yesu anasema na bale banamutumania. So wewe kama huku pale unamtumania yeye Yesu Kristo ya kwamba ni mtoto ya Mungu, ni ule Mungu alituma juu ya kuya kufa pafashi yako, lazima uishi tena. Lazima hata katikati ya bilo kunashikia, lazima utoke mumujima, because ule unatumania, ule unaminia, ule unapokea,
anapita nguvu yote ya ulimwengu. Akukue mtu mwingine ule alipasha kushuka kuya kufa juu yako, kuya kusulubiwa juu yako, kuya kuangaika, kuya kuteswa, kuya kutupiwa mate kuliko Yesu Kristo. Akukue mtu mwingine. Kulikuya bantu banene, kulikuya banabii, kulikuya bamalaika, kulikuya bantu basante banene bazuri, kwa lakini hakuna hata moya alishimama akaweka kilole yulu ya kusema atakuya kukukufia. Akukuyeko. Ile paka Yesu mtoto ya Mungu njo alichika kuteswa juu ya maisha yako, kuteswa juu ya nyumba yako, juu ya kizazi kyako, juu ya generation yako, juu ya mama yako, juu ya baba yako, juu ya familia yako. Ile Yesu alichikia, akalipika mukilani ya kusema ntaenda ni mukufie, atakuya kukufie ile weye uishi, ile weye uone leo. Hata kuna kuya magonjwa nini, kwa gisu unamupokea ningie ndani ya maisha yako, lazima uishi. Anilesi unapokea miungu ingine, anilesi unapokea bintu bingine, ila utaishi. Kama unamupokea, kama unamwaminia yeye kama Yesu Kristo ni mtoto ya Mungu, ni ule Mungu alituma kuya kufa juu ya maisha yangu, kuya kusulubiwa. Pafwashi pale mili pasha kufwa, pafwashi pale mili pasha kuteswa, pafwashi pale ulipasha kulukula. Jo pale Yesu alingia, jo pale Yesu alishuka, jo pale Yesu alikanyanga. Na kwambia lazima uishi, because Biblia inatuambia kama ote ule anakufa na Yesu anafufuka naye lazima aishi tena. Jogi sauti ya Mungu inasema hapa. Biblia inasema Yesu anasema na bale banamutumania. So Yesu eku nasema na mie, eku nasema na wewe pale wiko. Na anatuambia vizuri kama eku nasema na bale banamutumania kama yeye ni mtoto ya Mungu. Njo bale eku nasema nabo. Na ile kunasema nayo ni pumuzi yako, njo ile ni roho yako, because ya anadilingana na roho, ashidilingane na mwili. Hapana, ana bezwe na mwili yako, ana bezwe na buzuri bwako, ana bezwe na burefu bwako, bunene bwako, kuvala kwako kuzuri. No, achina na bezwe. Eku na bezwe na roho yako, njo kintu kile eku napenda kudilingana nakyo, njo kintu kile anapenda kuikalia kufanya nakyo kazi. Ashina bezwe na bunini na kusema kwako na kuongea kwako, hapana, bila na nabebeze. Asa Biblia inatuambia kama Yesu, Biblia inatuambia kama Yesu akasema na bale banamtumania kama yeye ni mtoto ya Mungu. Yeye ndio alishuka kuya kufa. Oh Jesus. So Jesus said to those who believed in him, if you obey my teaching, you are really my disciples. Unashikia? Anasema na wewe ule unamutumania, wewe ule unajitoa kusikia sauti yake kwa hii wakati. Kuna bengine wakati banalala beku bize na bintu vya dunia. Wewe ule unachikia kufanya mapenzi yake. Wewe ule unekala unasema Yesu aliteswa juu yangu, Yesu alisulubiwa juu yangu, lazima nifanye mapenzi yake, lazima nishikie sauti yake, lazima nisome sauti yake. Inapasha uishi tena, inapasha uone leo, uone kesho. Why? Because unamwaminia. Na anasema na bale banamutumania kama yeye ni mtoto ya Mungu. Anasema wowote ule anaheshimia mafundisho yangu, na ule ni kweli ni mtoto yangu, ule kweli ni mtumishi wangu. Ndio gisi sauti ya Mungu inasema. Ule wote anashikia sauti yake, obey, anaheshimia sauti ya Mungu, sauti ya Yesu, mafundisho yake,
na anasema truly ule ni mtumishi wangu. Tuendelee. Na 32 inasema, 32 inasema, naenda kusoma tena katika jina la Yesu Kristo. Inasema you will know the truth. Nasikia hapa 31 ulisema Yesu anasema na bale banamtumania ya kusema kama unaheshimia mafundisho yangu uyue kama wewe ni mtume yangu, you are my disciples. Njoo Gisa anasema huku mtume wake, huku disciples wake. Na hapa setu inasema asema you will know the truth, utajua ukweli. Wewe utajua ukweli. Wewe unapenda kushikia sauti yake, wewe unapenda kupata muda ya kusoma sauti yake, utajua ukweli kuliko bale banakuya bize na vya dunia, kuliko bale banakuya bize malingine kunwa mpombe, kufuta ntumbako, kufanya bukaaba, kufanya bintu abistaili, because wewe unachofea karibu naye, unapenda kusoma sauti yake ndani yako, kile kiku ndani kinenepe kishibe, because sauti ya Mungu njoo itajibisha kile kiku ndani yako. Kile kiku ndani yako akiwezi kushiba na hii vyakula bure. Juu wakati shetani alimujaribu Yesu, wakati Yesu alienda kwenye jangwa akekala 40 days day and night bila kula kyokyote, shetani alimuchofea karibu, akaona kama nitamuweza juu because kuna njala. Me Yesu alimwambia sema, najua kama mtu hawezi kuishi kwa vyakula vya wenyewe, me ataishi kwa sauti ile natoka mkinywa cha baba yake Mungu. So anasema utajua ukweli, and the truth will set you free. Na ukweli utakuweka huru. Anasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukweli utaweka maisha yako ikuye huru. Ukweli utaweka familia yako ikuye huru. Ukweli utaweka batoto yako, generation yako, seke maisha yako taishi itakuya huru. Why? Because unajua ukweli wa Mungu sio ukweli wa dunia. You will know the truth and the truth will set you free. Na kama unashindwa kujua ukweli, ukishindwa kutembea mukweli, kusema ukweli, wasema unakuya mtumwa wa dhambi, unakuya mtumwa wa dunia, unakuwa mtumwa wa bintu abistaili. Ndio kwa maana Mungu anaendelea kukombanisha, anaendelea kukufanya nguvu yake yote apende ukuye mtumwa wa dunia, apende utoke mupozisio yake, apende utoke ndani yake. Mungu anatupenda sana na Mungu anakupenda. Kulala na kulamuka sio kintu kiko very simple. Acha tuende tushikie kichwa kietu. Kichwa kietu kia leo wala kia sasa kinasema, our theme today says never rejected the word of God. Never rejected the word of God. Never reject the word of God. Njo kichwa kietu kia sasa kinasema never reject or rejected the word of God. Hapana kuzalau sauti ya Mungu. Hapana kuzalau kuitwa kwa Mungu. Hapana kuzalau kulalamika kwa Mungu. Kuna bamingi banazalau kuitwa kwa Mungu.
Ba mingi banazalau message ya Mungu. Kichwa chetu kinatuambia hapa sasa, kinanyambia mimi na wewe tushizalau sauti ya Mungu. Tushizalau message ya Mungu. Tushizalau kuongea kwa Mungu. Ya kusema hapana. Mungu, kuna mtu anakuwa na maroho mbili. Mtu anakuwa na maroho mbili. Mungu ni mie. Kuna kuya roho ingine sengine iko nakwambia kama fanya hii kitu, inakwambia kwa haraka, inaongea kwa haraka sana, inaongea kwa mbio mbio, inakwambia fanya. Na kuna kuwa yengine inakwambia kwa polepole, chunga mbele, hapana kufanya sasa, utafanya singine kesho. Malengine huku pa safari huku napenda kwenda pa mwendo, na unashikia roho inakwambia mbio mbio, wende, saa inaenda. Na unashikia roho nyingine inakwambia sema no, hapana kwenda leo, utaenda kesho. Na ile roho inaongea kwa polepole, inaongea kwa salama, inaongea kwa amani, njoo roho ya Mungu. Na ile roho ikunaongea mbio mbio, ile sio roho ya Mungu, ile ni roho ya shetani. Njoo kwa maana kuna kwa bantu bengine unashikia singine alishikia roho inamwambia hapana kwenda leo, hapana kufanya kitu leo, na yeye akabisha, akaenda akapatikana sengine na mabintu bila bistahili. Unashangaa anaanza kuweka ushuda, anasema mie kuna kwa roho nikataza kabisa, ilinyambia kama shende leo, shifanye kitu leo, nitakifanya kesho yake. Roho nikataza kwenda pale pafashi kwa, lakini mimi nilifanya kwa mapenzi yangu, mimi nilifanya kwa nguvu yangu. Unashikia ba mingi banakatara, banafanya reject ile roho ya Mungu inaongea kwa polepole, because roho ya Mungu inaongea kwa salama, inaongea kwa salama, inaongea kwa upendo, inakwambia acha kufanya hii kitu ni kibaya, inakwambia toka hapa ifash. Na kuna kuwa roho nyingine inakwambia no, ikala tu, fanya tu. Ile ni roho ya shetani. Jo, kwa maana kwambia mtu anakuwa na maroho mbili. Kuna kwa ile roho inaongea kwa mbio mbio, na kuna kwa ile roho inaongea kwa polepole. Ile unaongea kwa polepole njoo roho ya Mungu. Meba mingi banafanya reject roho ya Mungu, banafanya reject kazi ya Mungu, banafanya reject, banasabote sauti ya Mungu, banasabote kuongea kwa Mungu. Mungu kunaongea na we, anakwambia utwange magochi uombe kwa, lakini wewe unasema no, mbele nimalize kulia, mbele nitoke kule niko naenda, mbele niende fashi fulani. Ndio kwa maana usengine unaenda fashi fulani unapatikana na maproblem. Why? Because you reject the word of God. Because you reject the message of God. Sauti ya Mungu na ikatala. Ba mingi banajua sasa kukatala sauti ya Mungu. Malengine ni paka banamwona Mungu live, anasema omba, njoo sasa tunaanza kuomba. Hapana. Hata Moizi mwenye Moses alikuya mubyaka, alikuwa ni mchungaji wa kondoro, ashikuwa sasa kujua kama anaweza kuchunga bantu, kama anaweza kwenda kuokoa bantu, ashikujue bila pana. So Mungu anakuwa anasema na shii. Njoo kwa maana kwambia kuna kwa maroho mbili.
kunakuwa roho ile unaongea kwa mbio mbio, fanya. Na kama unaangalia kwenye hii dunia, unasikia maushuda ya mingi, unekala na mtu unamuuliza vizuri kufatana na maproblemu ile anapatikana nayo, atakwambia sema hii problemu unapatikana nayo, kuna shiko fulani mimi lilamuka kwa, lakini ndishikia roho yangu inakuya bujito pami kwenda pale pafashi. Asa mie nikajikaza, which means akaliongoza ye mwenyewe, sio roho ya Mungu ilimuongoza, pana, akaliongoza ye mwenyewe akaenda pale pafashi, which means anakatala ile roho. Ikatala ni roho ya Mungu. Sasa roho inakuya bujito, inakwambia hapana kufanya kile kitu, inakwambia sema hapana kwenda pale pa safari, kuna safari huko nenda fashi fulani, inakwambia sema hapana kwenda bila kumuomba Mungu, bila kumtangulisha yeye Mungu kumbele kwa, lakini unasema Mungu mwenyewe anajua. Mungu sasa kujua, Mungu alijua kama ishigo itakuya kwa ishigo mimi nenda pa fashi fulani, tatuanga magochu nombeni. Unazalau sauti ya Mungu. Jo, kwa maana tunapatikana maproblem mingi. Why? Because we reject the word of God. Tunasabote sauti ya Mungu. Yesu anasema ndani ya hii kitabu kia tunatoka kusoma kitabu kia John 8:31. Yesu anasema, anaongea na bale banamtumania. Anasema wowote ule ateshimia mafundisho yangu, na ule ni mtume wangu. Whichever obey my teaching, and that one is my disciples, is my real disciples. Ule ni mtume wangu wa kweli. Njoo gisi Yesu anaongea. Njoo kile Mungu anapenda leo we na mie tujue kintu ya kama kunakuya maroho mbili, na ile roho kunakuwa roho inaongea kwa mbio mbio, inaongea fanya tu imambo. Kama ni kunywa mpombe, kuna tu. Kumwisho ya kunywa mpombe unapatikana mtu analewa, mtu anafanya bintu abikusaidi, fanya bukaba. Kumwisho ya kufanya bile bikaba kunakuwa maresult, anapatikana na magonjwa, anapatikana na bintu abisaidi kwa, lakini kunakuwa roho ile inaongea kwa polepole. Ile ni roho ya Mungu, inapasha ujue. Mungu anapenda ujue ukweli. Anasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukweli utakushindia. Why? Because unajua ukweli. Kunakuwa roho inaongea kwa mbio, inaongea kwa rapid. Ile sio roho ya Mungu. Bamingi banafanya reject roho ya Mungu. Tunafanya reject roho ya Mungu, tunakatala mafundisho ya Mungu. Na Yesu anasema vizuri, anasema anaongea na we ule unamtumania, ashiseme ule ashimutumanie. Inaweza kuwa kama mtu ekunenda kukanisa, na ekunenda kukanisa juu ya kusema fulani alienda kukanisa na mie nyende. Bengine bekunenda ukanisa, sengine anenda sengine avale, because fashi ya kanisa ndio fashi kunapatikana bantu bamingi banayala seke dapita kumbele. Sengine kama ni kutoa sadaka, kunenda kutoa juba muone gisa na vala, baone nkochi ila na vala, baone buzuri bwake, baone kulipenta kwake. Acha nikwambie ndugu yangu mpendwa, Yesu ashina na bile bezwe, ashina na kulipenta kwako. Mungu ashina bezwe na kulipenta kwako, ashina bezwe na nkochi yako, ashina bezwe na buzuri bwako, ashina bezwe na bunene bwako, kuna bezwe na roho yako. Njoo ile kuna bezwe. Asema no, acha nyende ukanisa sa vile fulani alienda. Acha hii juma mitavala hii kochi, tapika hii kilato, tapika hii kostimi, taikoma itaonekana mula ba vizuri, nyende nayo. Na kama mimi nenda hii makuta njoo mitenda kutoa. Seke asema njoo nenda kutoa, aseme na mtoea Mungu wangu. Kunenda kutoa, kunenda kukanisa jua kusema bende baone vile na vala, baone gisa naonekanika, baone gisa na lipenta, baone visa na vala kostimi mzuri, gisi ye ni handsome, gisi ye kuna vitamini, kuna sante mzuri. Njoo anapita na kumbele kutoa kwa bufariseri, kwenda kukanisa kwa bufariseri. Anenda njoo anapita na kutoa sadaka, bamwangalie gisi anavala. No, ile ni mubaya, ile ni mubaya. Tuache roho ya Mungu ituongoze, tusiongoze shi benyewe.
Acha roho ya Mungu ituongoze, tushiongoze shi benyewe. Kama tunaliongoza shi benyewe, tunafanya bintu vya kumapenzi yetu, tunafanya reject roho ya Mungu, sauti ya Mungu ile kunongea na shie, tunaikatala, and then tunafanya bintu vya kumapenzi yetu. Ndio kwa maana tunapatikana maproblem mingi, unapatikana kwenye mashida mingi. Why? Because unakatala sauti ya Mungu. Pata wakati ya kuikala, angalia mashida ile unapatikana hamo, uanze kuangalia, uanze kuwaza, utapata ya kusema ulifanya reject, ulikatala roho ya Mungu. Roho ya Mungu ulikatala. Ukafanya bintu vya mapenzi yako. Ndio kwa maana unapatikana maproblem mingi. Ndio kichwa kietu kinatuambia kama never reject or rejected the word of God. Hapana kukatala sauti ya Mungu. Hapana kudharau sauti ya Mungu. Hapana kudharau kuitwa kwa Mungu. Kama unashikia sauti ya Mungu, roho yako ikunakongoza kama uombe, twanga magochi uombe. Ukishikia roho inakongoza kama wimbe mimbo ya Mungu, utembee na bantu bazuri, fanya kile Mungu anakwambia. Timiza kile Mungu anakwambia. Why Mungu analeta hii message? Juba mingi banazalau sauti ya Mungu, na ndio kwa maana banalipata kwenye maproblem mingi. Why? Because banazalau sauti ya Mungu. So hapana kuzalau sauti ya Mungu. Acha tushikie kwa Mungu tena kidogo. Hapana kubishana na Mungu, hapana kudharau sauti ya Mungu. Never reject or rejected the word of God. Mungu kunakuita umtumikie, anakuita umwimbie, anakuita utangaze message yake. Hapana kuangalia bwingi bwa bantu, no. Ukiangalia bwingi bwa bantu, ndio kwa maana huku unakuwa unapatikana, unaanza kuambia bantu tu bintu vya kubatapa, and then bantu munjia mule beko abana munjia mzuri. Bintu bile beko nafanya sio bizuri, sio vya kubajenga, binaweza kubaletea maproblemu kumbele. Because unaona mencho ya bantu, unaanza kubambia bintu vya kubafurahisha. Shimama ushikie Mungu anasema nini, Mungu anapenda nini, ubambie ile Mungu anakwambia ubambie. Yesu aliambia Peter, mushilale muombe ile mushijaribiwe, wala ile mushipatikane kwenye maproblemu. Alishimama because Mungu alimutuma na message. Baba yake alimutuma na message yote yafikishie kwa kila umoja. Yesu anambia Peter, mushilale mulamuke muombe ile mushijaribiwe. So na wewe mtumishi wa Mungu, na wewe mtoto ya Mungu, it's not a time for you to sleep. It's not a time for you to be in distraction, kubakia mu distraction, hapana, wala distraction. Ni wakati ya wewe kushimama. Ni wakati ya wewe kudeclare juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, juu ya roho yako. Mwambie Mungu, napenda roho yangu ikutumikie. Roho yangu ifanye mapenzi yako. Napenda kufanya bintu vya kukufurahisha wewe. Kwa maana ulinyumba kwa mfano wako, au kunyumbe kwa mfano ya dunia. Kulikuya ba malaika, ashikukumbe kwa mfano wa malaika. Anakumba kwa mfano yake peke yake. Anakupachia na nguvu na milaka yote. Anasema utakanyanga panyoka, haitakuluma, haitakufanya kitu. Utapita kwenye maji, hautaenda chini because wewe unafanana naye. Hapana kudharau sauti ya Mungu. Njoo kichwa kietu, njoo kintu tunashimama sana. Never reject or reject the word of God. Mungu kunasema na wewe. Kile Mungu kunacho bezwe ni pumuzi yako, ni nafsi yako, ni roho yako. Mungu ana bezwe na kuvala kwako. Ana bezwe na kuongea kwako, kusema kwako. Hata unavala kosimu, unaonekana munene, unaonekana nini, bile Mungu ana na bebezwe.
Mungu kuna bezwe na roho yako, njoo anapenda akombane nayo aitengeneze. So hapana kudharau sauti ya Mungu. Bamingi banadharau sauti ya Mungu bila kujua. Unashikia mwa kuomba sauti ya Mungu, kama tunasoma ndani ya kitabu kia Revelation, kitabu kia mwisho kia New Testament, kama tunasoma mule 3:20. Acha tusome hapo tushikie. Tushiseme bule bila kusoma, lazima tunasema na kusoma. Ayua Mungu atakubariki sana kwa muda tu unapata. Revelation. Because nikisema bila kusoma inaweza kuonekana kama nasema byangu. Revelation 3:20. Naenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Ni kitabu kiangreme, tutapima kusema kwa Swahili kila mtu wote apate kupata hii message. Na hii inasema Revelation 3:20, Revelation 3:20. Inasema sauti inasema, listen, I stand at the door and knock. Anasema shikia, mimi nashimama pa mulango na mimi nakonkola. Na mulango iye kunasema sio mulango ile ya sengine, mulango ya kukazi ile unaendaka ukazi unafungula. Sengine mulango sengine ya kunyumba yako unasikia mtu anakonkola nje, unamwambia come in, wala unenda unamfungulia. Hapana. Wala unatuma mtoto wende ufungule mulango kuna kuya bantu. Hapana. Sio iye mulango kunaongea. Anasema listen, I stand at the door and knock. Ashishimame bule, anashimama na kukonkola. Jua kusema ushikie kukonkola kwake, ufungule mulango. Asema if anyone hears my voice, na kama wowote anashikia sauti yangu, and open the door, I will come in and eat with them and they will eat with me. Nashikia? Anasema listen, shikia, na shimama pa mulango yako. Yesu anashimama kwenye mulango yako leo. Sasa hivi Yesu anashimama pale pa mulango yako. Anapenda umfungulie ingie ndani ya maisha yako. Anapenda umkaribishe. Kuna kwa wakati unashikia mwa kuomba, wakati unakuwa unashikia mwa kuimba mimbo ya Mungu. Ndio kwa maana nasema hapana kukatala roho ya Mungu. Never reject the word of God, the calling of God, the message of God. Never. Hapana kukatala kuitwa kwa Mungu. Mungu yuko nasema na wewe. Anasema anashimama pa mulango. Na konkola. Kama unashikia sauti yake, utafungula mulango, ataingia ndani. Anasema utakulia naye na yeye atakulia na wewe. Mutakulia naye na yeye atakulia na mwewe. So kichwa kietu tunashimama sana kwenye kichwa kietu, kishina kietu kinasema never reject the word of God. Juu wakati tunasoma ndani ya kitabu kia John 8:31 inatuambia kama Yesu anasema na bale banamtumania, bale banamwaminia kama yeye ni mtoto ya Mungu. Na anasema kama mnaheshimia mafundisho yangu, ukweli muko batumishi bangu. So wakati unechikia sauti yake, unechikia kuitwa kwake, uyu asema unakuya ukweli mtoto yake, unakuya ukweli mtumishi wake. Why? Because unechikia kuitwa kwake. Unashikia kila anasema na unatenda. Acha tusome ndani ya kitabu kia kitabu kia Job. Kitabu kia Job 28:28. Na hii kitabu kinasema and to a man, na kwa muntu
And to a man he said, behold, the fear of the Lord is the wisdom. Anasema kuongopa kwa Mungu, kumwongopa yeye Mungu, kutimiza mapenzi yake, kutembea ndani ya sheria yake. Anasema and to a man, eko nasema na wewe, and to a man he said, anasema behold the fear of the Lord, that is the fear of the Lord, that is the start of wisdom. That is wisdom. Because kama unakuya na boka ba kumongopa ye Mungu, ba kusema siwezi kufanya hii kitu, sio kile Mungu anasema nifanye. Ukikuwa na bule boka ba kutimiza sheria yake, ba kumongopa ye Mungu, nikifanya hii kitu najua mtu wa dunia hawezi kunyona. Sengine familia yangu haiwezi kunyona, bibi yangu hawezi kunyona, bwana yangu hawezi kunyona, kanisa haiwezi kunyona, mtumishi wa Mungu hawezi kunyona.